Ang santos nga ebanghelyo, yan ang nga adlaw Biyernes, han ikaupat nga semana, han panahon, han pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Kinuha dida han ebanghelyo nga sinurat ni San Mateo, ikanapulo kag tulo nga kapitulo, bersikulo kalimnan kag upat, tubtubhan kalimnan kag walo. Inuli Jesus ngadtohan iya kalugaringon nga bungto. Nagtuddo hiya didto haira sinagoga nga nanhipausa ang nakabati iya. Din man hiya kuha insugad nga kinaadman nagpakiya na hira. Ginunan niya hin pagbuhat han mga milagro. Diri ba hiya ananak han panday? Diri ba hi Maria an iya Roy, ngan diri ba niya Hera Santiago, Jose, Simon, ug Judas, nga iya mga kabugtuan? Diri ba naguukoy din niya kabugtuan nga kababainan? Din man kuha niya iningatanan, sanglit, ginsalikway hiya nira. Nagsiring Jesus sa ira, gintatahod in manarag na bisan diin, gawas han iya kalugaringon nga bungto, ngan han iya kalugaringon nga panimalay. Wara hiya pagbuhat didto hindamo nga mga milagro, kay waray man nira pagtuo. An maupay nga sumat han aton dayon nga kataluwasan, paghimayaon ka Ginoo. Mga kabugtuan ug kasangkayan kan Kristo, linabay na ang bulan han Abril, han tuig nga aton gintikangan, ngan nasakop kita yana han bulan han Mayo. Siyahan nga adlaw yana ug siyahan nga Biyernes. Ang mensahe naton ebanghelyo nagtutudlok kino sa nga makaurusa nga kamatuuran nga siring pa man ni Jesus ano sa nga manarag na gintatahod sugad man gintatagan hin hataas nga dungog didto hin ibang lugar labot la didto han iya kalugaringon nga panimalay ug han iya kalugaringon nga bungto. Ug sugad man tungod hining rason nga an iya mga igkasi taga Nazareth waray pagtuo kan Jesus, waray milagro nga gimbuhat ni Jesus didto mismo han iya kalugaringon nga bungto. Halina ba nga Domingo aton ginsalin urog an Domingo han maupay nga magmarangno. Og ini nga pagin magmarangno di daan simbahan, makikita gihapon naton ang kamatuuran nga hadamo ka beses inusa nga magmarangno nga gintutuinan han Senyor Obispo base magmangno han iya kalugaringon panon bidahan iya kalugaringon nga bungto. Damo ka beses iginaagi hindiri masayon nga mga buruhaton tungod kay kinikilala hiya an iya panimalay, an iya kasangkayan, an iya mga kabugtuan. Kinikilala nila. Sanglit, ano sa nga magmarangno, ano sa nga padi, sigon pa naton nga gintutuinan na naton Senyor Obispo in pagdumarahan niya kalugaringon nga bungto. Diin hiya tinubo, diin hiya aram, diin hiya nakig-usahan damo nga mga tao. Igin kukuri, hin pagpasamo kan maupay nga sumat, tungod ang kinikilala iya, an iya pagkatao, dere an iya paginliwan ni Kristo, bida han mga buruhaton han simbahan. Salit, para hakon, yan nga Biyernes, Primer Biyernes han bulan han Mayo,
Naghangyo ako kaiyo, mga kasangkayan ko, nga igampo ta. Anaton mga kalugaringon, basi kita kumilala pa nga naton pagtuo kang Kristo maging abre para hindamo nga mga tao, labi na gud naton mga magmarangno nga naton kalag, didahan naton tagsa-tagsa nga parokya. Igampo tayo ni nga mga kapadian nga gintutuinan na naton Senyor Obispo, base magwaydong haaton, base magtutdo haaton, base maghatag haaton han mga aragian para han katalawasan dida kang Kristo. Pero magiging sugad ini nga aton kahimtang kung kita magkamayada halarom nga pagtuo kan Hesus. Nga amon iya gin kita nga waray mismo didahan iya kasi taga Nazaret hadto nga panahon. Kung magkamayada naton pagtuo sa Dios, bisan hin-o nga igpapadarahan aton Senyor Obispo, nga dahan aton tagsa-tagsa nga parokya, aton kakarawaton bilang liwan ni Kristo, dinhi han iya singbahan, dinhi han aton kinabuhi. Para haakon, pagtikang didahin nga bulan han Mayo, usa nga higayon basi kita dumangup, han panabang han mahal nga Birhen, kay nahiyaraan naton nga an Mayo, amon adlaw para han paghalad, hin mga bukad, para han aton mahal nga Birhen. Basi hiya, amo an dumangup ngadtos han Dios para haaton nga tanan. Didahini nga aton pagtikang han bulan han Mayo, kinahangyo ko kaiyo nga igampo ta anaton mga magbarangno habugos nga katilingban han simbahan Katolika, tikang han aton Santo Papa, Papa Leon ikanapulo kag upat, anaton Obispo Crispin, anaton mga kapadian didahan aton mga parokya, pasihira maging matuod nga magmarangno, nga magtatanom haaton, ug magpapatubo hining nga pagtuo nga ginihingyap base kita kumilala kang Kristo nga aton manunubos ug aton magtaralmas. Maupay nga adlaw, haiyo nga tanan.